Fáilte go rinne Gaeilge Coláiste Tríonóide is me Eoin Mac Cárthaigh agus be me caint faoi na cúrsaí atá fáil anseo. My name is Eoin Mac Cárthaigh and I'll be talking to you about the courses available for undergraduate study in Trinity College Dublin. Mar ecad tú anseo tá ceithre phríomhchúrsa a chuirmid fáil, lua agus nua Gaeilge, léinn na Heorpa, ólaíocht ríomhairí teangaíocht agus teanga, agus cóchéim an áireacha. We have four main offerings: Early and Modern Irish, European Studies, Computer Science, Linguistics and a Language, and a joint honours degree in Modern Irish plus another subject. Má ranin tú lua agus nua Gaeilge, tin tú le de chuidama na mar sin a chaf le lua Gaeilge agus le nua Gaeilge haar na ceithre bliana a chahan tú an seo. Má dhéanamh tú léinn na Heorpa, caithfidh tú an ceathrú cuid den bhliain nó mar sin le Gaeilge. In European Studies, about a quarter of your first year, your second year will be taken up with Modern Irish if you study Irish as part of a European Studies degree. Similarly, with Computer Science, Linguistics and a Language, about a quarter of your time will be taken up with Modern Irish if you choose Irish Bay and ceathrú cuid den le ólaíocht ríomhaireachta teangaíocht agus teanga caithfidh tú an ceathrú cuid den ar na ceithre bliana le Gaeilge agus trí ceathrú leis cuid eile den cúrsa. Le cóchéim an áireacha is féidir le de chuidama a chaf, nó níos mó, nó níos lú de réir mar a hen tú raige. Tá sin tú sa chéad bhliain le Gaeilge agus ábhar eile agus caitheann tú le den le Gaeilge agus le leis an ábhar eile. Cad iad na ábhar eile is féidir dhéanamh leis an Gaeilge? Well, tá lista le háir bhagóin mar eicseamh anseo. You can see there's a wide variety of choices here, subjects that can be taken along with the Irish in the Trinity Joint Honours degree. Tású le stair orsa agus seandálaíocht, an tíbhíaltacht clásicach, eacnamaíocht, litríocht an bhéarla, drámaíocht, sconánaíocht, stair na helíne agus na heiltreachta, an tíbhíaltacht bhean arthach, teangálaíocht, mata, ceol, agus nua cheangacha freisin an Rankis, an Gearmánis, an Éadális agus an Rúsis. Dé tá mar hampla má se le de chuidama a chahabh le Gaeilge agus le Frankis haar na ceithre bliana an seo. Má ranin tú cóchéim an áireach. Má dhéanann tú an nua Gaeilge líon tin tú modúil éagsúla haar na ceithre bliana, ag tosú ag bára lista seo le léamh, scríomh agus labhairt na Gaeilge. Déanann gach mac léinn on course session. All students will study the language itself, the nuts and bolts of the language, speaking it and writing it and listening to it and reading it and so on. That will be studied across all years of your course here. Aríist áit na teanga, sa stair agus sa saol, déanann gach mac léinn a hagann anseo an course sin sa chéad bhliain, a study in the history of Irish and of its place in the world today. Déanann gach mac léinn an course sin. All students do that. Other courses after that, it depends upon the particular degree course you have chosen, whether or not you would do other courses beyond that point on this list. So tá Gaeilge na Halaban, ní dhéanann léinn na Heorpa. European Studies do not study Scottish Gaelic. Ach déanann gach aine eile, ríomhaireacht teangaíocht agus Gaeilge, cóchéim an áireach, agus lua agus nua Gaeilge. Déanann siad Gaeilge na Halaban agus is dlú chuid den chóirsa atá in Gaeilge na Halaban. Litríocht na Gaeilge ón líon 1800 anuas, déanann mic léinn a dhéanann cóchéim an áireach agus lua agus nua Gaeilge sin. We study all elements of Irish, of Modern Irish, and Modern Irish begins in the year 1200, and our students study all elements of the literature from then until the present day. And sin fellm óid tú faoi léamh lámhscríbhnaí, ólas faoi cánaintí, agus aláin rán eile freisin mar chuid den chóirsa anseo. We teach Modern Irish through Irish and we teach Early Irish through English. If you choose Early Irish, you'll have modules in the language of Old and
Middle Irish, everything before Modern Irish, everything until the beginning of the 12th century, say. You'll have modules also in Old and Middle Irish literature, in Early Irish law, in the history of the language and society, and in Welsh, paleography, reading manuscripts, and so on. Má dhéanann tú an lua Gaeilge líon má se. Béitún an dul hiag an tean leabharlann an seo gColáiste an Tríonóide, agus breanú ar cheann lámhscríofann sa lua Gaeilge, agus béitún an lámhscríofann a léamh, béitún an fanaireacht a thuiscint, béitún an teanga a thuiscint, béitún an scéal héana a thuiscint, tuigh tú cén cóheics inar cumú an scéal, agus cén aim a bhí ag an scéal, agus mar sin de. Cén fá ránach tú Coláiste an Tríonóide haar choláiste eile? Why would you choose Trinity rather than somewhere else? Well, is cinnte go bhfuil ord caighdeán in nach rion Gaeilge sa tír, in nach ollscoil agus nach Coláiste trí levéal. Is cinnte gColáiste an Tríonóide go bhfaigh tú éideachas den chéad sco, táimid anbhródúil as an tradiisiún láidir scoláireachta atá ag an seo, le scoláirí ar nós David Green, T.F. O'Reilly, Eleanor Nash, agus an scríbhneoir Martin O'Kine a bhí ag agus gan seo. And we're very proud of our long tradition of scholarship here in Irish, and we continue to build on that, and we would like you to become part of that tradition of scholarship as well. Is féidir an seo gColáiste an Tríonóide, is féidir staidir dhéanamh ar chuile gné den Gaeilge ó thuasama óna clocha óam a nuas go dtí an lá atá inniuh an. Is féidir agus buntáiste an uair é seo, is féidir ceithre bliana a chahabh an seo. If you want to get a real university education, 4 years is a very good time span to get that real university education. Agus is cinnte gur féidir é sin dhéanamh an seo, agus is féidir tionscnamh mór dhéanas ceithre bliain. The Trinity capstone is a very important part of the Trinity experience for students. Agus is féidir mion trot a dhéanamh an seo i rinn na Gaeilge ar do rá ábhar. Agus is cinnte go bhfeidhmóid tú níos mó ón tionscnamh sin ná mar a almóid tú aon rud eile dhéanamh tú an seo. Agus tú ag obair thar de ceann hain, as de stúm hain leat hain. Tá rinn na Gaeilge an seo beag agus cordúil, cuir tú aithne ar do chuid léachtóirí, agus cuir do chuid léachtóirí aithne orta, agus bé tanam arós ag de chuid léachtóirí, agus cuir tú aithne ar na micléin eile. Been a groupie beag go leor le gur féidir sin dhéanamh. Generally in first year here we have 30 or 40 students, and you'll certainly get plenty of attention from and plenty of support from the lecturers, and you get to know your fellow students and to develop lifelong friendships. Is mion Gaeltacht muid an seo rinn na Gaeilge é lár na Cárthaigh, agus níl muid linn hain mar tá Coláiste an Tríonóide an láidir ó thaobh na Gaeilge, tá Cumann Gaelach an láidir sa choláiste, tá siomra Gaeilge an do gcuine labhraí Gaeilge, tá scéimeanna cóna an do gcuine tá ag éire fannacht le chéile i mion Gaeltacht i lár na Cárthaigh, agus tá rinn na Gaeilge i grí lár na níochtaí seo ar fad. Na riachtain is antrála ar nó tá pointí agsúla ag teastáil agus diofaisibh na sonraí sin on prospectus agus ó híomh an choláiste. Points, requirements you'll find in our prospectus and on our website. Máidir le riachtain seir le don Gaeilge is go cén cúrsa tá tú i ggéire dhéanamh an seo caithí héid cethir sa Gaeilge bheith go san orteist nó sís na halavéil nó le héid céine i scrúda eile. All courses require a H4 in Irish, so as to ensure that people will be able to follow the course. If you have a H4 in Irish, if you've reached this threshold, that is enough and you will be able to manage here. Ní caiith bheith a chaint or dúchas Gaeilge le teachtain seo, ní caiith dul hiag scoil lá an Gaeilge le teachtain seo. Most of our students do not come from Irish-speaking backgrounds or even from Irish-speaking schools. Má tá tú ggéire ríomhreacht le Gaeilge dhéanamh tá an grád beagnaí níos íorte
héite trí sa Gaeilge agus nó bí sna leve. Ceisne a bhínig daine gomininic cúrsaí fostaíochta, well is cinnte gan osclaíonn céim sa Gaeilge ó chláis an Tríonóide dorse do Ghaoine. Na dorse osclaíonn éon céim ach na dorse osclaíonn céim anmha sa Gaeilge freisin agus céim ahananta sa Gaeilge. Feictú leis ar nó go dteach múinteoirí Tríonóide teangarí aistreóirí agus iriseoirí agus daoine bhínig obair le Gaeilge a chumáile sin tá daoine bhínig obair i réimsí eile. Réimsí éagsúla eile than say we have people coming through not just to do things connected with Irish, but to do many of our graduates are working in business, in marketing, in the public service, in music, in acting, in broadcasting and so on. Module Erasmus an féidir Erasmus i dhéanamh. Branch sin ar an cúrsa is féidir rudicin dhéanamh le gach cúrsa Gaeilge gan éon doubt. There's always some option of doing some Erasmus with Irish. Má dhéanann tú ríomhreacht le teanglaíochtaigh Gaeilge is féidir an tríú bliana chaamh in Alban. You can spend your third year in Scotland perfecting your Scottish Gaelic if you are a student of computer science, linguistics and Irish. Má dhéanann tú léinn na Heorpa, caitheann tú an tríú bliain in Ollscoil eile ar Erasmus. You will spend your third year abroad if you are a European Studies student. Irish is not taught to the correct levels abroad, so the way we work it is that you study your Irish in first and second and fourth years, and you study your other subject exclusively in your third year if you are doing European Studies. A gcuí chéine má tá tú déanamh cóchéim an órach an córas ná go gahan tú sa tríú bliain, caithfeann tú leat an bhliain an seo ag déanamh Gaeilge agus le ag déanamh an ábhar eile in Ollscoil eile. If you do Trinity Joint Honours in third year, you can go on Erasmus for half of the year to study your other subject other than Irish, and then you do all of your Irish and exclusively your Irish in the other half of your third year back in Trinity. Agus má dhéanann tú luachs nó Gaeilge is féidir sa tríú bliain is féidir téarma chaamh do go ná téan daoine go dtí Aberystwyth chun sa breatan bheag chun a gcuid breatainse a chleachta. Bhuailinn go dteach tú an seo, bhuailinn go gcuireadh tusa lena ar gcuid tradiisiún scoláireachta agus léinn an seo. Má tá tú cuimhnú ar theacht an seo, tá fáilteas bheithe ród teagháil ina liomsa an seo feice sibh má cheola ríomhphoist an seo ar an scáileán, agus bé fáilteas bheithe ród labhairt liomsa nó lena riorthóir cuimhe ní bhréanán agus leabhróid libh ar an bhón, nó is féidir teachtasteach agus leabhartin, nó is féidir linn a thucrú go bhfuil tú teacht agus freastal ar roinnt ranganí le go bhfuil tú blaise ceart ar an gcúrsa. You're most welcome to contact us with a view to attending classes to get a real taste of what we have to offer here in Rinne Gaeilge Coláiste na Tríonóide. Gur míle maith a gcuimhnis as éisteacht.